¿Qué pasa, gente? ¿Cómo es la cosa? Pues nada, ya estamos aquí en otro capítulo nuevo de Starfield. Hemos estado con el Mirage también de por medio. O sea, ha sido una puta locura para poder enganchar Starfield. Pero ya le voy a dedicar un par de partiditas. Así que nada, va tocando arrancar. Y nada, a ver lo que nos encontramos. Like, suscríbete y ponte cómodo. Bueno, pues vamos a hacer unas cuantas misiones. Más adquiere el poder en Sirio. Vale, es verdad que aquí teníamos un poder. Y he estado por aquí dando vueltas y digo, venga, pues vamos a ir para allá. Vamos a sacar el poder de Sirio. A ver qué poder es. Porque el de gravedad, desde luego, no lo he utilizado, ¿eh? O sea, no me ha dado por usar el poder todavía en combate ni nada por el estilo. No es... Vamos, mira cómo se mueve el escáner que está ahí bailando flamenco, vaya. Quiero hacer un día algo de Project Zomboid, tío. Pero a ver cuándo lo hacemos, porque eso es... dedicarle... Eso sí que hay que dedicarle tiempo. Y cuando se te muere un personaje y te cagan la puta madre de Cristo. Templo beta. Beta al carajo. Venga, proceda a... Eso es. Que no creo que me encuentre nadie aquí dentro, pero... Toñete, brote. Te como todo el cipote, qué grande eres, polla. Vale, vamos a ver. Y esto yo con la manía de coger y de... Claro, del Mirage, pues... Ahí está. Del Mirage, con la V, que es el de esto del águila, pues claro. La manía de darle para hacer un escáner. Y es como no. No sabía que iba a aparecer en el otro lado. ¡Ey! Bueno, voy. ¿Dónde está el otro? Ah, este. En el otro lado, contrario, perfecto. ¿Ya está? ¡Uli! Son imágenes nuevas. What the fuck? ¿Dónde estamos? Ah, vale, que... Vale, que se ha iluminado todo el de esto, pero en plan... Vale. Ok, y ahora para verlos... ¿Dónde estaba para ver los poderes? Yo quiero saber esto es lo que buscaba. Vale, tenemos un campo antigravitacional y una onda gravitacional. Emite una fuerza gravitacional lo bastante potente como para propulsar casi cualquier cosa o persona. 25 de energía. Y se desactiva el técnico poder de los planetas. Vamos a ver. A probar este. Ahí hay algo, ¿no? No. Vale, nosotros hemos acabado aquí arriba, lol. Vale. Me ha subido arriba por la fucking face. La cogemos y vamos al maratón benéfico. Reúnete con los golpeadores. Claro, tenemos que continuar la cadena de misiones de aquí. Que no sé hasta qué punto todo esto lo hice fuera de streaming.
Habla con Emma Wilcox. Robot de test premium. Vamos al Paradise. Venga. Vamos a ir a Paradise, que dijimos que eran los que... Pórrima. Nice. Y aquí podemos mirar el ordenador para ver qué era lo que había. La sonrisa. Sin huésped no tenemos trabajo. Sorpresa del complejo. Vale. Ok, esto era objetos perdidos. Ojetes perdidos. Vamos a ver, le voy a tirar una foto con el móvil. ¿Por qué? Porque yo no me voy a aprender esto. Ya, ¿no? Vale, gracias. Chachi. Ya podemos continuar. Bueno, primero tenemos una misión antes que esa. Terraza de la azotea. Sorry, did you need something? I'm trying to enjoy my vacation. He oído que tienes una receta secreta para la bebida. This should be interesting. Who's to say you aren't just trying to get a leg up on the competition, No, I like my job as... Then I'm sure you could find something you like at the local Tranquility. Devuélvelo todo ya. Not happening. No, I'm terribly sorry. As much as I'd love... With luck, it shan't be too long before... ¿Y se la compro? You again. That seems fair enough, I suppose. I can make a quick payout and my employer will never even need to know. Very well. You have a deal. Ah, pues mira, por dinero se vende hasta su madre. Your own money to help someone else steal a company recipe. It appears that Kumar has you doing all of his dirty work. Ya estamos ahí, de verdad. Sara, por favor. Personal de Paradiso, huésped del complejo. Hombre, bueno, el sitio, la verdad. Se ve de puta madre. Y voy a mirar a ver si por aquí hubiera algo de los objetos perdidos. Tenemos que encontrar... La última vez que fue vista la tabla fue aquí. ¿Estará metida debajo de los sofás? No serán tan cabrones, ¿no? De ponerme la tabla por ahí, ¿no? Vamos, sería muy cabrón por parte del juego que nos pusieran la puta tabla debajo de un sofá de estos, ¿sabes? Y tú aquí pasando 20 veces. Bolígrafo, tablet, me mira por encima de las mesas también, porque igual está por encima de la mesa y no me di cuenta. Va a estar en el sitio más tonto que te imagines. Ahí va a estar la tabla. Lo estoy viendo. Además, a plena vista. Ay, yo, vámonos de aquí. Yo que estoy de peste. Vámonos con la otra visión. ¡Oh! La encontré. La última vez que la vio estaba esperando al ascensor a la quinta planta. Vamos a ver. Y esperando al ascensor, ¿dónde? Porque a lo mismo el tío estaba haciendo capoeira, ¿sabes? Y la llave salió despedida. Y a tomar por culo. Ahora, por lo menos está donde, creo que está todo donde te... Ah, mira, aquí está, venga, la llave. Bueno, listo. Wow, soy Sherlock Holmes, máquina. Madre mía, qué manera de buscar. Siguiente. Es cerca del espacio puerto y una cabaña. Esas dos, la del espacio puerto incluso, pero... ¿Y cuál era mi habitación? Yo voy a alquilar una habitación para estar con esta mujer. Vale, me alegro. Trapasalina, actividades, veo cubículos, visitar la casa de Vladimir, veaneo. Buah. De vuelta al curro, acude para tu entrevista.
Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir... No, espérate, Neón, no, coño, soy imbécil. Robo de premium. Vuelve con Kumar. Y Kumar está... Que yo creo que va a ser más rápido así que saliendo del hotel y toda la pesca. Aunque en verdad me podría tirar desde arriba del hotel. Y a ese tío le acaba de popear en la mano una mochila. Maravilla, ¿no? Did you get it? Tengo la receta. Amazing! I can't believe you did it. Well, that's good. I really appreciate what you've done for me. Now, let's A ver see. qué tenemos aquí. Wait, the secret ingredient is coffee? Really? Well, I guess I'm in luck. Once I brew this tea, it'll be a snap. And I have higher quality coffee ingredients to boot, so it'll be even better than what they have here. Stop by if you ever want to try some. I'm here for a little R&R. Me too. Nice. Otra misión completada. De vuelta al curro. Ya ves tú, me lo está diciendo el propio juego. En plan de ello, vete ya, Neón, ¿sabes? Pero no puedo porque tengo que hacer la misión de Paradise. Que había un problema. Este jefe Sugiyama. Escúchame, vamos a ir para allá andando. Veo. Ahora este nota está al lado. Y yo. Gracias. Ahora es cuando el nota este, ¿sabes? Está justo al lado del espacio puerto y me debería ser más rentable ir al aeropuerto, al espacio puerto, ¿sabes? Pues mira, sí, habría sido más rentable ir al espacio puerto porque sería en la puta cara, o sea. Joder, qué día tengo hoy, chaval. Hoy pinta bien el día, Welcome to Paradiso. Jiro Tsukiyama at your service. Do you have a security concern, or is there something else I can help you with? He venido por tu llamada de socorro. Yes, of course. Hola, Miri. Glad you came. ¿Qué te cuenta? As you can imagine, we're in a bit of a predicament. Under normal circumstances, we would not enlist outside help in this manner. But this is a matter we can't afford to worry our guests about. As such, we need to handle this discreetly. Si no lo hace, las consecuencias podrían ser terribles. Before we proceed, ¿No se lo va a decir a nadie? Lo comprendo, lo juro. Great. Cuéntame qué debo I hacer. appreciate it. Not too long ago, a strange and enormous ship appeared in Peru. Orbita nuestro So planeta, far, doesn't no seem parece to be hostil, hostile. nadie le responde, no estamos seguros de sus intenciones. ¿Qué tipo de nave es? There's no discernible Ninguna markings or distinguible. allegiance. I'm hoping that doesn't mean we're dealing with Espero que no some sea ninguna amenaza del espacio profundo. No han respondido a las comunicaciones. Sí, no, tardamos un tiempo, pero recibimos una transmisión. It was all, Transmisión. pardon the phrasing, it sounded almost alien, like nothing anyone's heard before. Clicks, distorted groans, buzzing, really Espérate. disturbing sounds. Now, one of our engineers says it could just be some busted comm equipment or incompatible Pero no lo signals. sabemos. So far, Hasta no one's ahora nadie ha disembarked from the embarcado ship. ni aterrizado We nave don't ni have the nada. staff or ships to No spare. tenemos nada. Otherwise, we dock with it. ¿A qué crees que nos Can't say for enfrentamos? sure. Ni puta Looks idea. worn, but not cobbled together like a crimson fleet. Others have been saying it's some new Varun design, a gigantic battleship with hidden armor. There's also been talk about non-human sentient life. The comms data we received might support that, but humanity's spread still. Primer contacto. Increíble. Continúa. It is. Whatever's going on, we need Te to pones approach. con cuidado. First, see if you have more Prueba luck suerte con la communicating. comunicación. Si no, igual tienes que Whatever you do, abordarla. it's important to Intenta remember to mantener la seek diplomacia con quien diplomacy sea o lo que sea who, que esté a bordo. as Pues soon as sí. you have any more information, report to Oliver Camp. Y te pagará. Buena suerte. Shashi. Shashi Piragua. Voy a abrir un día streaming de criptos. De chill. O sea, para enseñar un par de cositas.
un día de estos me pasará por la cabeza. Diré, venga, pues vamos a hacer un streaming de criptos y os voy a enseñar un par de cosas. No va a ser un streaming de criptos como el gilipollas este del Yado o mierda de esa de los vendehumos, ¿no? O sea, enseñar lo que hay, de verdad. Cómo se puede analizar perfectamente una gráfica, sin muchos problemas, sin tonterías, sin que tenéis que pagar un curso de estos de mierda de 2000 pavos, que eso no vale para nada ese curso, por favor. No os dejéis engañar. ¿Hay algún problema con la batería de comunicaciones? ¿Hay algún problema? ¿Necesita ayuda? No te entiendo, ¿me oyes? Claro, es que si me responde... No. Nos vamos a el cal. Nos vamos a el cal, vamos a entrar. Something for you when you have a moment. If something's on your mind, Vale, a you ver. can tell me. ¿Qué es lo que tienes que You should darme, start Sara? charging for my... Don't stay away too long. ¿Me das pigmento y tienes el santo coño de decirme que vas a coger y que vas a empezar a cobrar por tus servicios? Te reviento. You're human. No, ¿lo ves? ¿No lo ves? Soy una especie de monstruo súper chungo con tentáculos. Me tenía que haber puesto el disfraz. Me tenía que haber puesto el disfraz, tío. Habría sido maravilloso. Claro, coño. It's just that we weren't expecting to find life, let alone human life out here. We thought we were the only ones to leave Earth. Imagine being cut off from humankind for that long. How terribly frightening that would be. Perhaps we should greet our guests. Of course. Manners. I'm Captain Diana Esta gente va un Brackenridge. poco perdida, ¿eh? This is Security Officer Bomani Reader. And this is Dr. Mabuti da Costa, one of our elders. A pleasure to meet you. Nunca había I visto don't una know nave como all la the tuya. particulars, but I'll try to Es answer una nave as- colonia. It was Nuestro built long antepasado ago construyó by hace our mucho tiempo para que nuestra ancestors to tripulación sustain our sobreviviese cientos de crew años en el over espacio. hundreds of years in space through generations of travelers. ¡Hostia, follón, It's chaval! sturdy, fast, and spacious. That last one is important because we had to take as many supplies as possible with us on the journey and still have ample space for our... You've come aboard the Earth colony ship Constant. Generations ago, we set forth from the planet Earth with the mission of colonizing. ¡Hostia puta! O sea, son peña que salieron de la Tierra. Que ahora hace así, dice, pues me voy a plantar aquí. Voy a ir a este planeta que está a 17 millones de años luz. Voy a hacer pa, pego 4 saltos y me planto allí. No, esta gente era de los de a la antigua usanza. Hostia, qué guapo. Soy gaditano, he venido a ayudar. As you may have presumed, we're in a bit of a bind. Our ship has finally completed its near 200-year journey from Earth, only to find our new home seemingly colonized by... Humanos. Well, we don't know. Communications haven't been successful, so your arrival is fortuitous. Perhaps you'd be willing to act as a middle person between ourselves and the others. No fue posible We're la not comunicación entirely y eso. sure. Our engineers believe it's possible to our technology Claro, es just que isn't estarán compatible with anticuados, theirs. tío, 200 años. All we hear when using them to communicate with anyone is a bunch of disturbing noise. It gave me the Al heebie-jeebies. principio me daba yuyu. ¿Cómo sobrevivisteis todos Well, hasta the 200 short años? answer is, we didn't. It's a generation ship, which is to say that most of us lived long, happy lives on board. It was never intended that the original crew would make it to our destination. The goal was always the preservation of the human race, above all else. Though, it would seem that was perhaps a bit... Cuando te cuente lo que hay fuera, chaval, vas a flipar. We do. Well, sort of. We saw structures using our surveying equipment. We've also seen the various ships pass us by. Some even seemed to want to communicate, but couldn't. Que tú cuéntale esta nota, dice, mira, te mandaron a tu tatarabuelo, ¿vale?
al espacio a buscar un planeta, pero es que ahora es 5 minutos de planta en cualquier lado. Ah, your question confirms one of our recent theories. It would seem that some form of faster-than-light travel or space-bending technology was invented during our long journey. Hey. That would explain why we would find people this far out into space. I guess technology leapfrogged us at some point. Interesting. I can only imagine that our predecessors didn't believe the technology would ever work, and so they made the decision to leave when they did. Oh yes, of course. Where are my manners? Estaría bien, o sea, vamos a quitarnos de la cruz a ver si se va a abrir o lo que sea. There's much to discuss first. Dr. DaCosta, you may return to your quarters if you wish. Thank you, Captain. No veas ello, mira a la gente con la escopeta, tú. Mira, esto es un arma de verdad, primo. Caca. Sí, esta gente lleva aquí 200 We años, didn't pero no believe se nota, anyone ¿eh? would be out here, but I'm glad for it. ¿Cuánto lleva de capitana? I think I'm coming up on 6 años. 6 years now. Comando de la nave, como I was dicta la because tradición, of that, por eso he tenido que I've had aprender to sobre la sort of marcha, en lugar de pasarme learn años as I estudiando y go along. practicando and como so- el, I think con el some people capitán on the anterior. ship resent me for not having the level of experience as my predecessors. But at the same time, without my command, we likely wouldn't have made Bueno, mira, ¿cómo le va a tu a tripulación? bit frazzled, as you can imagine. People are anxious about discovering that we're not alone, and also worried about what will come to pass. While we hope we can work out a deal with the people on the surface, they seem reluctant to reach out, so there's no telling what will come of them. I do know that we can't afford to stay here in orbit forever. The ship was built to sustain us for many years with backup provisions just in case, but even that will come to an end eventually. Difficult is the wrong word. It can be both challenging at times and also exciting. Our mission was to rebuild humanity on a distant world, believing that we were Earth's last hope. To think that while there has always been a Brackenridge in the captain's chair, that I am the one to finally oversee our journey's end is truly exhilarating. But with this stumbling block in our path, at this final moment, I fear tough choices will need... Pues puede ser. Well, Lo voy a echar un as I cable. mentioned, we've been unsuccessful in communicating. But since you're asking, maybe you'd be willing to be a sort of diplomat between us and them as we attempt to resolve our... Y yo que no rayéis, que vais allá abajo, decir que queréis una habitación de un hotel y pa'lante. We suspect that our equipment is woefully obsolete compared to whatever you all have now. In all honesty, we never expected to need to communicate with anyone, so our comms... We even attempted communicating with lights and sounds. Something we saw in an old movie, but I don't believe they picked up. Se If llama anything, it Morse. may have inadvertently alarmed them. Ah, so they have a name. Paradiso. And it sounds promising that they sent you here to speak with us. You see, we intended to settle here, but we assumed that they intend to defend their claim given their presence here. We'd like you to go speak to them on our behalf and help us... ¿Y por qué no Based on buscáis the otro data planeta? our ancestors had when they launched this endeavor, it was determined... Even if we had another viable candidate planet, we lack the resources to get there. Our people have no desire to go back to drifting the stars, so their children's children... When we left Earth, there were no claims to planets this far out into space. We had assumed that we were the only ones attempting a generational journey such as this, meaning that there would be no need for a formal claim. Regardless, my ancestor, Rupert Brackenridge, did manage to file a charter for this planet's first colony, to be named New Jamestown. According to his records, no one took it seriously when he filed it, so likely it was either ignored or, given humanity's lack of interest in colonizing the far reaches of space at the time, it shouldn't have been a problem, but again... Vale, here we are hostia, now. es un follón, en verdad, un follón. Excellent. Make no mistake, this is our planet, and we intend for them to see this our way. So, speak with their leadership and see if you can negotiate a solution on our behalf. Preferably, get them... Report back to me and let me know what they say, and we'll go from there. We thought Claro, about pues it, la otra parte. but it simply won't do. I need to... Sure, our first settlement may be small, but our predecessors dreamt of our new civilization spreading across the globe.
that will be difficult if someone else plans to do the same. While we're not completely close to the idea of sharing, it's much easier. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, Melena, vamos a ver. Me está diciendo que tú y tu coño habéis decidido que vaya a bajar al planeta y vaya a decir esto es mío. Y los de Porrima se van a partir los cojones. O sea, es que... es que voy a bajar y voy a decir... Oye, mira, que los de la nave están diciendo que se van a quedar con el planeta, que os vayáis pirando. Y la corporación va a decir... por favor, apunten con los cañones a ese hojalata que hay ahí arriba. Es que no tiene sentido ninguno. Vamos a ver. Y yo, coño, que un planeta, compadre. O sea, sí. ¿Qué? Ay. Has perdido el juicio. Imposible que haces tener algo así. Tenemos derecho a la tierra. Pues me parece de puta madre. Pero hace 200 años, primo. Perhaps you'll honor my request and give it your all, for the sake of some very weary travelers who have come a very long... Voy a intentarlo, pero vamos, esto es como si... Vamos, eso fue como lo que... Es que... tiene que haber tonto en todos lados, ¿vale? Sevilla. Recuerdo yo... Que salió hasta la noticia. Y fue, vamos... cuando lo comenté yo en el gimnasio, que había un sevillano... se echó las manos a la cabeza y le dio hasta vergüenza. Pero Sevilla, dos espabilados, porque no tiene otro nombre, que son abogados, dijeron: hemos encontrado un documento del rey Alfonso X en el que le daba a Sevilla unas playas de Huelva y las vamos a reclamar por la vía legal para que sean de Sevilla. Y es como... qué patas la boca ellos. Es que... tiene que haber especialito en todos lados, ¿eh? Vamos a ver. Es que ve ahí. Yo te voy a contar un chiste que te va a cagar de risa. Va unos notas en una nave de 200 años y llegan a un planeta colonizado y dicen: que este planeta es nuestro, salid de aquí. Está hecho gracias, hipo. Cuando te cuente lo que va a pasar ahora, más todavía. If it's not important, bring it up with Kiwi. Entiendo que eres tú con quien debo hablar sobre esa extraña nave en órbita. I am. And you must be the diplomat Jiro told me about. Welcome, welcome. Normally I'd offer you an all-inclusive stay at our resort before we spoke. But given the circumstances, I'm going to cut to the chase. We've got our friends, the aliens, up there, causing all sorts of problems for our resort. You like that? The marketing team came up with it. The thought is, if we can't get rid of them, it might actually attract more tourism. Come see the aliens! Sí, lo que tú digas, es brillante. Es maravilloso. ¿Por qué es tan urgente para vosotros? We run a premier resort getaway here. We can't have our guests concocting stories about some budget. As it is, we've had to reroute our luxury liners round the other side of the planet on entry, so no one sees it. It's bad. We need to nip this in the bud and take care of it before the tourists catch on and cause a scene. La gente no se va a tragar algo así. You'd be surprised what people fall for. Locally sourced island fruit essences, for instance. It's just the same old fruits brought over from Earth ages ago, but we get nearly 10 times the market for them. But you're right, no one's gonna buy aliens. Remind me to fire the marketing team. Me está empezando a caer mal el pavo, What's the actual deal with this massive eyesore of a ship, besides scaring people away? Es una nave generacional llena de colonos de la Tierra. Han tardado 200 años en llegar. Well, that's something. Shame we can't just tell them kindly to bugger off. Something tells me that's not going to work. Now, tell me, what are we going to do about it? Give me some proposals, people. I need something to work with here. We could offer to resettle them here. There's more than enough space. They could stay here, temporarily, but it'll cost them quite a bit too. They'd need to work off all their debts before being Eso está allowed feo, to leave. Mira, que se queden, pues vale, nos quedamos todos, ya está. Maybe not. What if we help them get out of here? También, Outfit their ship with a grab coño, car so they can find a también. new home. We could even lend our engineers to help and give their captain an updated star map. What do you think? Sounds costly,
We can't absorb that cost, and it's unlikely they even have compatible currency, let alone enough for the transaction. Someone else would have to foot the bill. Me mira a mí, la Sweet, desgracia. this would be a lot easier if they ceased to exist entirely. Anyway, Seema's got the right. Entonces, ¿pueden vivir aquí como Well, I si didn't viviesen say that contratadas? specifically. This Sería would un be a contrato mutual mutuo de por contract. pensión completa a cambio de For prestar su reward. servicio. Of course, there's no telling how long this arrangement will last, given the substantial costs we'd need to take on in order to accommodate them here. But this may save the resort on operating costs in the long term, as we'd be able to let go of some of our... La Virgen. Espera, It's ¿por qué not tengo our que pagar yo? responsibility to bear the brunt of that cost. We're being more than generous by offering the use of our engineering team to help install it. A custom grav drive can't come cheap, and I assume they have neither the monetary means nor the connections to A get a ver, si hold yo of me that monto a kind mi of nave y yo technology. a pieza, ¿qué me estás contando? That No, leaves que no, the claro. only other party Que in no this barato. negotiation. You. Estoy diciendo que I'm destruya not la nave. suggesting anything, other than it would make our life. Ya, a ver, sí, yo por mí la destruiría. Bueno, destruiría. Está feo, ¿no? Pues no pueden asentarse en la We otra cara own del this planeta. planet, they don't. Here at Paradiso, we don't like leaving things to chance. Who knows what these people will do with their land? Imagine the landscaping disasters they might come up with. How that might mar the satellite imagery of the planet in our brochures. No, much better to assimilate them into our culture if they come here to live, rather than... Estamos hablando de seres humanos y ¿qué es eso? Es que como... Absurd or not, that's our official stance. I make the decisions that are best for our entire group. ¿Por qué no dejamos el asunto en manos de We otra operate de una outside of the autoridad? Free Stars and the UC, partially because we don't want any. And we'd rather not draw attention to it, as I've mentioned. It could be... Creo que ya me he And which decidido. proposal will you be taking to the good captain? They'd be hard-pressed to defend their claim in any courts. Our charter goes back years. It was registered with both the UC and Free Star Collective, per the Centaurus Proclamation. We may be outside the settled systems, but that charter's official... I'm sorry, but you're going to need to be the one to break the news to them that they need to make a compromise or leave. Es que, ¿qué hago, tío? A ver, he visto algún planeta que es muy bonito y que no tiene a nadie. Ah, good on you. You want to see a man named Benny St. James over at Hope? He's the best in the business. If anyone can retrofit a 200-year-old ship, we'll coordinate our engineering team with his when you return. Though you may... I know this was a difficult decision, but if it's any consolation, Claro. I think you've made the right choice. Compared to the destruction of their vessel and relegating them to a life of servitude, Right. Que estoy todo On buena behalf of gente, the tío. Paradiso group, we appreciate your help. Al menos agradecéis más darme una habitación gratis, primo, que me la habéis What's dicho not to antes. love about this planet? Madre mía, tú, toda la gente con la que tengo que hablar. Me cago en... Ya, pero habla con Barret, ¿dónde es? ¿Máquina? Habla con Barret, en la propia nave, ¿no? Mueve Barret su polla, ¿qué quiere? So, you gotta fill me in on what happened at the... Ah, el templo. Nunca he experimentado nada parecido. Fue sounds tan like raro. we need more data to me. Necesitamos más datos. Then what happened? I heard... Compraste yo una cambio de percepción del universo, sí. Sí, eso sí. Uh-huh. Hold up a second. You encountered advanced technology that altered your biology in a way that results in... In what? Superpowers? Sí. Básicamente, Enough. sí.
Maybe we can run some tests later. Una prueba. Anyway, thanks for filling me in on the temple, and I wonder if we can find any more traces of whoever built them. Just opens up a world of questions. It's so exciting. Pues sí. Vale. Shashi, hemos hablado con Barret, pues ahora vamos a ir para la nave de arriba. Vale, caballero. Hola, bigote. Oh, hello. I'm not used to people wanting to talk to me. Dicen que eres experto en motores gravitacionales y demás partes de nave. Debe pedirte Sure, algo. that sounds like me. What can I do for you? I'm a little busy, but I think I could spare some time. Me envía Oliver Campbell. Venga por un motor gravitacional para una vieja nave colonia. Oh, you should have just said that. Of course I can help you. Oliver sent a courier ahead of you. I did some research on ships from that era, and I have a so grav drives didn't really take off until after the ship was built. But I've got access to an ancient grav drive that looks like it could be compatible. It's some minor adjustments. It's in good shape too. But it's not cheap though. Pues, siempre que tenga dinero para pagar ambas es todo tuyo. 40.000 créditos, la puta. Ah, igual me puedes rebajar un poco el precio. Llámame raro, ¿vale? El dinero que tendría no es nada en comparación con la libertad que le daría a esta gente. Hostia, chaval, a la primera. No puedo darte la pieza gratis, pero no te cobraré la mano de obra. Un detalle, 25k. Venga. I'll get to work on it right away. I recommend you go back to the ship and ask the captain to prepare for its retrofit. Standard stuff. We'll send the part along. Enviaremos la pieza cuando esté lista y instalaremos con la ayuda de la gente de Oliver. Pleasure working with you. Un placer trabajar contigo. Shashi. Pues... Va, otra vez, cristal, yo parezco la mosca. De verdad. Parezco una puta mosca. Hala, me acabo de dar los tobillos pegados. ¿Lo has escuchado, no? Habla con Amin. Y Amin es en Porrima 2. En la nave. If the other colonists knew how many times the constant almost came apart at the seams. Whew. Well, thankfully, I never let it. I was hoping to talk to our visitor from outer space, and here you are! Welcome. I have a million burning questions, but I won't overwhelm you. There will be plenty of time for that later. Please, indulge me just a couple. How did you do it? Did humanity finally discover faster than light? Sí. Tenemos tecnología de gravitacional. Oh, I've heard of this technology, but always believed it was theoretical in nature. Maybe we can talk about it in more detail later. I'm sure you have more pressing matters to handle. I've waited. Pues sí, no importa mucho. I've got so many questions, but I'm being rude. I haven't even given you my name. Chief Engineer Kazemi, but you can call me Amin. And I might add, I'm one of the reasons we're still floating out here today. Se te nota que no tienes un pelo de tonto. No entiendo. Quiero saber qué ha cambiado desde que partió vuestra nave. Indeed. You must understand how thrilling this news is. Vale. Debería ayudarte a preparar la nave para el motor gravitacional. Si vuestros antepasados conocían los motores, ¿por qué no esperaron? Me lo puedo imaginar. Todo lo que de todo sugiere que en su momento no sabía si la tecnología iba a funcionar. O si lo haría a la escala que necesitaban. Vale. Debería ayudarte a preparar la nave. Just joking with you. The Paradiso engineers filled me in. Te voy a pegar una galleta que te voy a cambiar el nombre de sitio, ¿sabes? O sea, va a pasar a llamarte Nima. This will be fun. And hopefully there will be no explosions in the process. I have just received word that the drive is here. Venga, vamos allá. Great. There are 3 preparations I need you to help me make while I set the... First thing I need you to do is reroute the power from the port turbo pump to the auxiliary cryogenic radiator. Then, turn the plasma runoff inhibitor function to 5%. Last, you'll need to decouple the magnetic flange pipe enclosures from the auxiliary module assembly. Got it? Let's hop to it. Vale.
Vale. Prepara la nave para el motor gravitacional. Hostia, no me acuerdo. Es que no me acuerdo de lo que me ha dicho en nota. En cuanto al motor gravitacional. Recuérdame lo que tengo que hacer. 3 cosas. Redirigimos la energía de la turbobomba de puerto al radiador. Ajusta el inhibidor de residuo de plasma al 5% y desacopla los contenedores. Vale. El inhibidor hay que ponerlo al 5%. Habla con la capitana Breckenridge. Tengo una tía durmiendo, ¿no? Well, well, it would appear we have the means to go nearly anywhere now, thanks to you. The engineers even upgraded our communications equipment so we can speak with passing ships. Turns out it was a pretty easy fix. Thank you again for all you've done. Un placer. ¿A dónde iréis? We don't yet know, but we did receive a I suppose we'll just chart a course for other suitable habitable worlds until we find one that matches the quality of Paradiso. Porrimado. Vale, un placer. Without you, we'd most likely be stuck. But you went above and beyond. I'll make sure people tell tales of your generosity for as long as our society lives. I don't know if we can ever fully repay you. Sino calibrado XM. Hucha antigua. ¿Me han dado broza? ¿Me han dado broza para dar y regalar? O sea, ¿me han pagado con balones de baloncesto y pelota de fútbol? Niña, niña, vámonos de la nave esta que la vamos a echar. Yo quiero salir de aquí, por favor. Quiero salir de aquí, por Dios. Dejarme salir. No pido más, dejarme salir. Escúchame, si me enciende un cigarro me echan de la nave. A ver, quiero ver la broza que me han dado. Esto es para vender, vamos, del tío. Que me han pagado con balones de fútbol y balones de baloncesto, tío. Es que es tan cutre. Ay, por favor. Si hubieran dado por lo menos un whiskazo en condiciones. Vamos a estación estelar. Vamos a pillar todo lo que son las medicinas y tal que nos hacen falta. Y ahora vamos directamente a Neon y entregamos una burra de misiones de golpe. Bueno, vamos a ir a lo que interesa. Efa. Me envían a recoger. The clinic doesn't exactly know I'm giving its supplies away. That being said, I have some supplies I can give you. Should be more than enough for now. Vale, que lo envían a tu nave. Por unos suministros más no pasa nada. Sorry, I can't do that. Ahora mismo no te puedo dar nada más sin levantar sospechas. Sé que te encantaría ayudarme si te dejaran. Justo lo que quería ver. You think I'm a pushover? No tengo... A ver, sí. Oh my God. Sí. I really shouldn't do this. If the la clínica se entere, tranquila, ya. You win. You're very persuasive. I can throw in a few extra supplies, but I'm not going to make this a regular. Venga, perfecto. Y yo me voy a llevar también un regalo, ¿vale? O sea, no te lo tomes a mal. Tengo que vigilar a los médicos. Más de uno se muere trabajando, la virgen. Y yo, ¿pero qué estáis aquí? ¿Soy un explotador o cómo va la historia? Y ahora ya podemos ir a entregar la misión. Volvemos con Joseph en Neon. Perfecto, podemos aterrizar desde aquí. De puta madre, chaval, de puta madre.
Hice la misión también de cargarme al tío que había pintado al robot. No sé si se la hice en directo o no. You aren't looking well at all. Perhaps you'd better sit down. Pero si acabo de llegar, polla mía. What can Reliant Medical do for you? Tengo tus suministros médicos. Fantastic. That'll really help out around here. Thanks for everything. Here, take this. I threw in a bit extra for you, since you really came through for me. Venga, ya estoy más cerca de recuperar los 25k que me ha costado el puto reactor. Chachi, vamos por aquí. Reúnete con los mercadores menguantes. Los golpeadores menguantes. Acude a la torre. Vamos a ver. Vale, entonces sería... Vamos a ir con la del curro. Welcome to Ryuijin Industries. Can I help you? You must be one of the candidates that Imogene Salzo is interviewing today. Her office is down the hallway to my left. Take another left at the conference room, follow it around to the right and up a small flight of stairs. Then take a left and keep heading that way until you see her. Sounds like a maze, right? So, if you want me... Of course. Por favor, no tengo ahora mismo la mente para acordarme de dónde me has dicho. Ya me perdí. Me ha dicho, tira a la izquierda o a la derecha. Vale. I hope you're more prepared than the last one. Have a seat. And your friend can wait outside. I'm sure they understand. When they ask for your greatest strength, tell them you lack empathy for your clients. That will make you a front runner for a megacorp position. Lo siento, Sara. Fuera. Lo guapo de todo esto es que la entrevista la tenía hace como un mes y medio, ¿sabes? O sea, ha pasado lo más grande. Anuncios. Vacaciones. No son acumulativos ni se pagan a fines de año. Gilipollas. Relación pública, vale, incumplimiento de incumplimiento de despido inmediato. Vale. Aprobaciones pendientes. Luego lo miro. Revisiones trimestrales. Fortaleza. Destaca obteniendo información de alto nivel, que va a subir múltiples roles. Exigencia constante de tiempo a los técnicos. No le gusta el papel y como consecuencia no suele cumplir los plazos. Esteban, no se le da bien la gente, pero nada bien. Sigilo y habilidades de infiltración. Cerebrito para la tecnología. Infiltración a largo plazo. Siempre persigue el plan a rajatabla. Vale. Blake Benz. En pausa. Destaca en infiltración a largo plazo. Destaca la improvisación de última hora. Tiende a involucrarse emocionalmente. Ojo. Informes personales. Se desbloquea con código de Imogene. Vale. Hola, buenas tardes. All right, just to get a few things straight here. I'm Imogen Salzo, Senior Operations Specialist here at Ryuijin Industries. I don't normally do this, but my counterpart Yuko is indisposed at the moment, so here I am. We're looking for someone to fill an entry-level administrative position. Apparently, our algorithm has failed us and believes you to be a decent match, which I'll take up with our technicians later. So, let's get this over with. Why do you want to work for Ryuijin Industries? It's good to see you're familiar with and appreciate our work here. Por favor, por This favor. next one should be interesting, considering you marked having 0 experience. Why do you consider yourself qualified for a job like this? I can't help but Puedo wonder conseguir if that's why you're cualquiera here today cuerno. and not behind bars, considering your track record. And yes, of course we know you have one. Yuko's algorithm at least hasn't failed us there. Your past is not a concern, for now. Just know that we have ways of Madre keeping mía, an esta eye on you gente, ¿no? around here. How motivated are you to succeed? All in, huh? At least that's an attitude we can work with here. And finally, my last question.
if you worked here for 5... Yo dudo que llegue a los 5 meses como para durar 5 años. Prefiero las In compilaciones de that la case, you'll find yourself on one of the best teams in the settled systems. It's nice to see someone take an interest in the legal side of cybersecurity. But the hackers these days keep our people busy round the clock. So look, since there's a million other things I'd rather be doing than this, not to mention that this isn't even my job, you're hired. Yeah, perfecto. On a probationary period, of course. First order. There's a meeting starting soon, and I need you to pick up the... Fairly easy. If there's a line, skip it. Tell them you're here for Imogen Salzo, and you should get served right away. Y ahora soy el becario que va por café. Me alegro de haberte pirateado el ordenador. Thanks for choosing character. What? Oh, the Ryuijin order. You must be new. What happened to Tomo? Did he finally get that promote? I got fired is what happened. And this is the soulless suit they got to replace me. Tomo, I'm sorry. I know how hard you were working for that promotion. 4 years behind a desk, getting coffee, kissing up to that high and mighty Ularu Chen, just to get replaced by this nobody? Te pego 2 tiros en el pecho y flipas, máquina. You don't even know your own bosses. Ularu is Ryujin's head of operations, or resident shark, if you ask me. If she smells blood in the water, you're dead. ¿Qué ha pasado? Who knows? I looked at someone wrong. The coffee wasn't hot. They didn't even have the decency to tell me. They just had security escort me out of the building, like some criminal. Yeah, I bet you are. No one's ever sorry in this business. And now that I've been terminated, it's only a matter of time before they send you after me. So I'm taking... Believe me, it's either you or me. No one's been sent to terminate anyone. Now, why don't you just calm down? Bien dicho, bien dicho, bien dicho, bien dicho, bien dicho, Sara. Vamos a ver, cálmate. Vamos a ver, baja esa pistola de airsoft, anda, hazme el favor. Baja esa pipa de airsoft. You want to talk? I'll tell you what. You change my mind and I'll walk away. Fail? And I think you know where this is headed. Nadie tiene por qué salir herido. Ay, ni siquiera me conoce, no soy tu enemigo. You act like you're better than me. You're not. Tanto tú como yo podemos conseguir lo que queremos. I'd like to help, but... Éxito crítico. Look, at some point, Ularu really will send you after me. Just promise me you'll remember this. That when I came after you... ¿Por qué van a enviarme a mí? Let's just say, Ryujin doesn't like loose ends. Chen fired me, and now she's gonna see me as... And that's why it's just a matter of time before our paths cross again. Okay, and... Te imaginas, me acerco y le pego 3 tiros, me da igual. Just hoping you'll listen to me. Like I listen. No, por supuesto. You're either one of the few good people in Neon, or you already know a thing or two about leverage. Just don't make me regret this. Hey, no worries on anyone calling security. Take it from me, Ryujin will handle any drama that may come from this. You'll want to be sure to report it to them. Vale. ¿Cómo se ocuparía Ryujin? Ryujin has connections everywhere. Even Benjamin Bayu. Que es una empresa prácticamente intocable. Te contratan, tienen la vida resuelta. Siempre y cuando no te despidan, claro está. ¿Qué me puedes contar sobre ese Tomo had tipo? been Ryujin's errand boy for some time now. Son ambiciones, son ansiosos por llegar al manto de la cadena alimentaria. Se le veía buen tipo, no me esperaba un numerito como ese. No tengo que recoger peligro. Oh, and please let Mr. Cho know that we did have the recommended maintenance done. I triple-checked the grind myself, and a mistake like that... Vale. I hope that coffee is still hot. Pero el café sí va caliente. City or how to deal with distractions. So, what was the holdup?
Me topé con alguien que trabajaba para Good vosotros. answer. And the one I was hoping for, since we learned of the incident before your return. Your handling of the Tomo situation has caught some attention, and we'd like to try you out in a Pues ya different estamos role at the empezando a company. ascender, tú. Mola. And since Yuko isn't here to object, your new position starts right now. So, congratulations. You've been promoted. Not bad for your first day, right? Very nice, very well Talking through fandango. it was the right way to handle the situation. Te como todo ya. Háblame sobre mi nuevo Let puesto. me explain. I'm promoting you to junior operative. The position is a bit more complicated and completely confidential. Your main duty is to add influence when necessary to ensure success of the business. ¿Qué quiere decir con In añadir any case influencia? where a threat to success is established, one of us is sent out to create a more desired outcome. This may be through a conversation or presenting some new information. It's all very situational, as you'll soon see. Well, it depends on the job, really. If someone can't be persuaded with words, perhaps a more Vale, que me forceful ponía a tiro. approach is Ya está, nada más necessary. que necesitaba You're saber eso. basically removing obstacles from the equation. Sin problema. Porque es confidencial. Like any good corporation, we consider what we do here to be a trade secret. Vale. If others knew and could mimic our actions, it would take away our edge. Tiene sentido. Really? Bueno, tira para adelante. Well, this transition may be easier than I thought. Now, let's get that coffee delivered. I'll gladly take mine. And since Yuko's still a no-show, feel free to keep hers. The other recipients are eagerly waiting for you. Vale, vamos a la sala de conferencia. Linden coffee. Caldery. You'd think we'd want to support our own subsidiary and get tranquility more often, but... Toca Terrabriu. A lo mejor Ryuijin debería escribir Terrabriu. Another tea lover to join the ranks. Christine would love to meet you. Tea talk aside, allow me to introduce myself. I'm Lyndon Caldery, Chief Financial Officer. I'll be the one deducting expenses from your pay every time you manage to screw up. Which hopefully won't be often. Nunca me meto la pata. We'll see. We've yet to have an operative with a perfect record. This introduction was not annoying. I hope our future encounters are as productive. Just what I needed. Imogen Imogen said dijo she que hired. entraba I'm alguien. Genevieve, head of marketing and public relations. Having a brand following definitely has its perks. Tengo que fijarnos en los demás. Anyway, it's good to put a face to the new cara a la operative. nueva corporación. The only Incorporación. question now is how much work are you... Otra vez te voy a sobre. Cleanup, of course. Journalists are pretty... And Hostia, I get the pleasure vale. of making sure those connect... Or, if they are... Vale, vale, claro, que si la lío parda, el de Yeah. marketing me limpia por That's detrás, what they vale. all say. Tú relate, Just morena. know that one Te screw raye. up for you means a lot of overtime and sleepless nights for me and my team. So, any precautions you can take will be greatly Tú appreciated. no te preocupes, Ia, con esos ojitos arena de playa de Cádiz. Tú no te rayes. Coffee, finally. Well, let's have a look at you. Soy de lo que no hay, lo sé. Sounds like something my son would say. And no no, lo digo muy I don't. cumplido. I'm Alexis Price, head of the legal department here, and I'll be direct. Any legal troubles you cause as an operative, witnesses, getting arrested, are my troubles. So steer clear of law enforcement. We may have connections with Administrator Bayou and the Freestar Rangers, but they aren't the ones I prefer to abuse. Vale. Haré cuanto Let's pueda. hope your best. ¿Qué paso de estar ahí de diálogo y diálogo y diálogo, tío? So, fetching coffee one Camden. minute and junior operative the next. Camden Cho, supply chain manager for Ryuijin. We won't work Supuestos. together much, but as part of the same department. Espero verte a menudo. Un placer. La camarera dijo que compró el So she molino 3 veces. remembered. Not that I expect much out of Terra Brew coffee, but
Anyway, welcome to the team. Oh, and just a heads up, people in gente no your suele ver el position lado don't amable typically de see the Ryuijin brighter side. Industries. But rest assured, this is a Una great company. empresa, trabajo que hace And the que work beneficia a mucha gente. Tú tienes 4 o 5 implantes ya pues, puesto en la frente, ¿eh? ¿Cuál es el lado amable I del get your point, but if anything, corporativo? take comfort in knowing that you're the one deciding the method. Not only that, but corporate espionage is the norm. No hace Ryujin, especialmente bien. competitor La gente operatives de la have competencia done son far mucho menos eficientes. Gracias, lo tendré en Please cuenta. do. It's easy to get wrapped up in the bad if that's all you see. Of course, you'll be forming your own opinions as you go. Just keep an open mind. Oh. Si te pone alguno chulo, le hace la del conejo en la nuca, pa. A dormir. A mimir. I hope you enjoyed your little meet and greet. I thought you'd like to know the execs who you'll be impacting while on the job. Básicamente me dijeron que That no te doesn't pillen. surprise me. Now that you've met a few of the execs, let's get you started. We've reason to believe that our friends at Kelt Corp are trying to hack into our R&D server, since we're both competing for a contract right now. Un buen error My por su words parte. exactly. We can't allow them to win the contract, nor can we allow the action to go unpunished. I'll be giving you a data slate with a file that you'll need to upload through one of their computers. Vale. ¿Cómo consigo acceso a sus That's up for you to ordenadores? determine. Vale, me la pagan ellos. There's Va, always mira, more than ven, one mola, way mola, to get mola. the job done around. ¿Qué hay en la tábula? Think of it as a lesson that Kelt Corp gets to learn the hard way. Vale, habrá un virus o alguna historia. Remember, this is confidential. We can't have anyone. When all is said and done, it should be. Vale. Here's the data slate. Toma la tábula, buena suerte. Ve, esto ya es otra historia. Esta visión ya mola un poco más. No tengo que ir a por putos cafés. Voy a ir a reventar a otra compañía. Esto mola. Hola, buenas tardes. Vengo a darme una vuelta por aquí. No soy ningún espía, ¿vale? Ni soy ningún joder. I've heard that. Informática ni hostia. Buen rollo. Peace, Love y el plus para el salón. Hostia, y arriba, acceso restringido, la suite de Sky. Yo tendré que dar una vuelta al edificio este tranquilamente fuera de stream. Vale, ordenador. Epa. Ah, muy bien. Qué cagada de entrada, ¿no? Ah, vale, no. Me he asustado. Esta y aquí, del carajo. Estado del envío de pedido. En tránsito del proceso. Vamos a subir esto. Le jodemos. Borrando completado. El pedido, perfecto. Yo no he estado aquí. Make it quick. I have a deadline. Rafik You're Hamza. interrupting me. Is this time accounted? ¿A qué te refieres? We're con on a 750? strict schedule. I just want to Supone que make esta sure reunión this improvisada info- queda registrada. No. Then I will remind you that the schedule exists for a reason. Parece If que me time lo is estamos money, then preguntando, suffice si to el say tiempo Miss es oro. Serrano would not be pleased with No such le a agradará frivolous un gasto expenditure. frívolo. ¿Y yo, compadre? ¿Y la señora Ms. Serrano? Yuko Serrano, Senior Operations Specialist at Ryujin Industries. La jefa del departamento en el que estás. Son una You conversación may have a informal. point. And Coño, since you relájate un clearly poco, have tío. bandwidth to spare, maybe you can help me clean up. Venga, tal vez puedo ayudarte con ese pequeño desliz. Good. Let me give you some background. Recently, I've been assisting the Impov. I pay for the Una occasional comida, acompaño en la meal, clínica, lo de clinic consuelo, pero he visit. perdido I una need tábula. you Necesito to que la know. recuperes. La encontraré. Then we have an agreement. Good. Go to the underbelly. La vagabunda que encontraba en Discarded los fondos, items are her Wong. specialty. So, she may have come across the slate. Puede If ser. you can manage to find it, bring it back to me. Algo que tengamos que hablar con Contractually, dirección. yes, but I'd rather avoid the Sí, embarrassment. pero prefiero no Normally, I do a cagarla. good job Sí. of setting boundaries between work and life. Vale, pues listo.
Es normal, ¿no? Es como, mira, me da vergüencita. Entretenida. Así que vamos aquí, le vamos a aprovechar también, que tenemos ahí varias misiones. Tiene muchas cosas, no puede usar el viaje rápido. Mica. Es verdad que esto tenía el doble de gravedad casi que la Tierra. Aquí me fundo en nada. No sé ni qué cojones has dicho, Sara, pero no me importa un carajo. Después de haberme dicho antes, toma, te voy a dar un regalo. He encontrado algo para ti. Y luego te dice, te voy a empezar a cobrar. Y hace así, te lo da y pone lubricante. Y te quedas tú en plan de... En fin. The UC can't be that bad, can it? Through their paces. It stays. But you know, stretch trash will come back and loiter, or worse. Let them. A few beer bottles and graffiti is the least we owe them. Yes, Miss Lance. ¿Has visto cómo me he colado, no? En plan de... Desbloquear. Aprovecha que no te has dado la huerta. I'm hoping there was a good reason that was locked. Vale, ya está, lo soltamos aquí y... Vale, inventario, varios, archivos confidenciales. Claro, por aquí nadie va a buscar, ¿verdad, máquina? Amira Wolf. Pues mira, sí. Amira Wolf sí que está aquí. Vamos a ver si podemos hablar con ella. Oh, mira, encima está aquí, perfecto. Got a moment to hear about the Low House? Nos ayudaría mucho a todos. Claro, tengo un minuto. Good to know there's still some folks who can take an interest in the bienestar de los The Low House is a place where folks Centro down para on los their menos luck. un More albergue. importantly, they can do it with No tienen que some suplicar ni dignity. robar, No need- sin I don't know preguntas this. ni favores. For years. Depende de la generosidad de la gente. Parece que está haciendo un buen trabajo. Me Trying alegro to, por ti. Palmadita anyway. en la espalda, máquina. Look, I'll be Fabricación de la honest ciudad with nos ayuda you. un poco, We pero con get eso it. apenas nos It llega. takes credits to provide for Me those gustaría in que need. contribuyera. If you can spare a A few, ver, ¿para ti cuántos son unos 100? thank you. Te doy 1000. I don't know if you Te believe doy it. 1000 si quieres. Si me los pides, yo te doy 1000. Venga, otros 100, This venga. means a great deal. Espera. Running the Low House Eh. is tough, but Venga, toma otros 100. this means a great. Vale, la misión esta que es sableada hasta que... Espérate. Sincerely. ¿Te puedo ayudar de If alguna you're manera? serious, Philbon Agricultural Systems feeds basically everyone in the stretch. Bless the. Vale. But their latest intel Va con reach- retraso, aún estoy Could you preocupada, pero ask casi. Sarah ¿Le puedes preguntar a Philbon Sara? what the- Sí, yo le pregunto. Tiene pinta de ser importante, hablaré This con is ella. a huge help. Nos If ayuda there's anything you can muchísimo. do to Realiza la speed up the entrega de wheat algún mono de delivery, trigo de algún please modo do. que lo I'll have more haga. work for you when you Me get back. encargaré más tareas. Bueno, una brown dispatcher, una despachadora de marrones. Venga, vamos a Weston, vamos a hablar con Weston ya para hacerle en plan de venga, yo Weston, enrollate, primo, tírate del moco. I really don't understand why Weston can't rein in his brother a little. How much are we going to lose on this ¿Cuánto me puede la brewing tontería de la nonsense? cerveza? If you're here for Weston, he's underfoot Saliva está somewhere. aquí, por aquí But la please, fábrica, if así it's about que- that brewing nonsense, kindly leave. Hay que dejar de alentarle. Qué forma más extraña de saludar. Oh, sorry. Hay My mucha gente nerves yendo y are viniendo free. por la empresa. Weston, that's my husband. Un hombre Well, he's never práctico, se been le dan what I bien los call números y los libros de his brother contabilidad. Y Henry's su the hermano más creative one. creativo, pero parece que no le But he interesa la seems to have empresa sigue lost creciendo. Ahora interest solo in quiere elaborar Philburn cerveza. Me parece Agricultural totalmente Systems correcto. could provide the whole Si of yo the estuviera en settled Sevilla systems with bebiendo food, Cruz Campo, not también just estaría loco por tequila elaborar city. una cerveza que por lo menos supiera cerveza. Seems those two are Por content elaborar to por lo think menos una small. cerveza, ¿sabes? La gente tiene derecho a vivir I de la mean, forma en la que le you're dé la right, gana. of course. But Bueno, with a por el little esfuerzo more pueden hard lograrse work. grandes Well, cosas. you didn't come here to hear me natter on. ¿Necesitas algo? Buena pregunta. Amira Wolf pregunta. I know, we're late. Vamos It's been this tarde. whole frustrating episode. Resumiendo, Short hay que version, reiniciar manualmente la but the maquinaria guards aren't going to be able to send agrícola people de to fix it for extramuros. days. Work. You would do Lo hago that? yo. Sí, If tú you no te get it preocupes. rebooted, I'll get the harvest going ASAP. I'll Vale. talk with my Hablaré con mi husband. marido, and I'm pero sure we could seguro que arrange acordamos un payment. pago. Al fin y al cabo, You'd be también helping her. favorecería a nuestro Just- negocio, pero ten just cuidado, be- lo hasta. Mira, me he enfrentado a los hasta antes, prima, escúchame, ha sido fácil. Me han venido 4 bichos de eso, le he dicho, que pique pa' que pum, fuera. Listo.
Estaría muy guapo que el juego te permitiera navegar. Mira, pringao, espérate. Bien hecho, arreglado ellos. Los hasta, cuidado con los hasta, Hasta los cojones me tenéis con los hasta ellos. Vamos a reiniciar la máquina. Reinicia la instalación. Listo. Ah, ya está. Mira qué fácil. Mira qué fácil, por favor, mira qué fácil. Nos pegamos otra carrerita. Si el juego tiene a bien dejarme... Gracias. El gran embrollo de Laredo. Espera. Eso es interesante. Lo de Laredo me interesa. Porque es la compañía que acabo de joder, ¿vale? Entonces... Efa. Resuelto. Solo tienes que saber que lo he resuelto. He tenido que reiniciar el sistema agrícola. Oh, that makes sense. Aren't they outside the walls? Wait. No habrá salido de la ciudad. Please, Sí. don't risk yourself like that. If any... I hate it. Everything runs on charity. Chantan de mí. Si una cara nueva le costará menos hurgarse el bolsillo. Al menos me ahorro el trajín. Parece que la clave es lograr un delicado equilibrio. Pesta too much and they could turn their back on too little. O sea, And poco y people... habrá gente que So, sufra. the mayor, Elias Cartwright, Pero ya has hace tiempo que always no been dona. generous to us. Raisha Lands is a huge benefactor. Laredo Firearms has been vital. Both of those are visitas son routine. More rutinarias. polite Recordatorio de reminders. cortesía, The vaya. last La is última a es long por shot, probar, probably seguramente en futile. vano, autoridad But the comercial. Trade Authority is incredibly wealthy. Suerte And they have con la never autoridad ever comercial, done máquina. to us. If you could convince Duncan Lynch to give us anything, Me lo tomaré como una victoria. La haré cuanto you pueda, are pero no la voy a great hacer of ahora. Once you're done with Mañana. that, come back to me. Ahora lo que voy a hacer es ponerme take con las care. otras misiones que son, creo, un pelín más importantes. Llámame raro. Dos niñas estaban hablando entre sí y me pidieron ayuda. Primera noticia que tengo de que las niñas me han preguntado, ¿sabes? Vale, vamos a la torre Ryuijin otra vez. O sea, qué picha de misión. Es que es un no parar, o sea, y cuando piensas que has terminado una misión, viene otra. Y cuando dices, ¡buah! He terminado una cadena de misiones. Y de pronto dices, no, había 17 cadenas de misiones detrás de esa cadena de misiones porque era una misión que desbloqueaba la mitad del juego. Y dices, ¡hostia! Una puta locura. Hey, Chief, you got any creds you can... Dar 25 Thank you créditos. kindly. Es la I'll do leche, my lo best saben, to y te devolver pay you back. el honor de la calle. Streets on Esto no es un it. donativo, una inversión. Un técnico de Ryuijin quería saber si había encontrado alguna Oh, tábula. I totally did. Ha Found it dado in un the chunca dumpster. medio And comer. it was Me perfect vino bien timing, pintada. really. El otro You día, see, recuerdo the que other ayer se day, the llevó wind por got delante toda la hoja de nasty. cálculo de mi But that negocio. won't happen with this slate. It's like... Encontraré tu hoja de cálculo a cambio de la tábula. That would mean I don't have to start over. I lost them near the employee break area. Look for any papers near the ground, you find all 3 spreadsheets, and I'll... Venga, crack. Ahora voy a buscarlas, Mira. Espérate. A ver si yo me estoy viniendo muy arriba y están por aquí. Ah, bueno. Saldo a final de mes. Excedente en mes anterior 33. Saldo a final de mes 11. You got any spare creds? He encontrado tu hoja Wow, de crédito, that's real tu hoja de class of you, Chief. cálculo. As Vale. promised, your slate. Aunque no Tell haya your hecho la techie mitad friend. de Matías, incomprensible. Guay. Pues mira, Got any venga, anda, creds por to buen spare? rollo. Thanks, Chief. Te voy a dar esto. ¿Quieres que haga otra donación? Oh, it's all right. Once No, per al día day es is suficiente, no enough. quiero que acabe siendo pobre, tranquila. Llevo mucho tiempo About mendigando. 6 years. 6 años. I bet you could tell by how... It took a lot of practice. And some work on my messaging. Déjame, me pego. Sorry about that, Chief. It's a habit. Mira, he vuelto a decirlo. ¿Cómo se mejora a la hora de You want to know mendigar? the trade secrets. It's a lot like real estate.
La ubicación y el momento lo son timing todo. Hay que are ser big. visible, pero no como You para que got- vengan los guardias. ¿Tienes dónde pasar la noche? Presently, no. Pastly. But it's Me va a gonna costar take a lot mejorar. for He me to encontrado un upgrade. chollo al lado de la I tienda found a de primo spot next to the Pecesina. troll store. I got a roof over my Toda la head. basura que quiera I comer. can't eat everything they throw out, but I can... Later, Venga, hasta luego, máquina. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. No hemos parado de correr como unos desgraciados por todo el mapa. Hemos hecho un montón de misiones así secundarias y tal. Y pues nada, vamos a ir viendo cómo podemos ir avanzando en la historia. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado. Dale like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.